नमस्कार केमन आছেন সবাই सौभाग्य प्राप्ति चैनेले आपनादेर सकलके आरो एकबार अनेक अनेक स्वागत। आज आबारो एसेछि आपनादेर सकलेर काछे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एकटी भिडियो निये जार माध्यमे आमी आपनादेरके जानाबो हनुमानजीर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एकटी मंत्र जे मंत्र किन्तु आपनारा यदि पाठ करते पारेन ताहले अनेक अंशे रोग थेके आपनारा मुक्ति पेते पारेन। से जे कोनो धरनेर असुख बिसुखेर हाथ थेके मुक्ति पेते पारेन। कि सेई मंत्र सेटी भिडियोर माध्यमे आपनादेर सकलेर काछे तुले धरबो। तार आगे अवश्यई बोले राखी बंधुरा आमार चैनलटिके लाइक करबेन, भालो लागले बंधुदेर साथे शेयर करबेन। एई संक्रांत कोनो जिज्ञासा थाकले अवश्यई कमेंट बक्से एसे जिज्ञेस करते पारेन। सबस्क्राइब करे बेल बाटनटा प्रेस करे राखबेन जाते आमि जखोनी नतुन कोनो भिडियो दिई ना केन सेटा सरासरि आपनादेर काछे पौঁছে যায়। तो चलुन बंधुरा भिडियोटा शुरू करी। आमरा सकलेई किन्तु बजरंगबलीर पुजो करे थाकि। बजरंगबलीर पुजो करार आगे जे काजटी करते हय सेटी हच्छे बजरंगबलीर पुजो शुरू करार आगे अर्थात आसने बसार आगे अवश्यई माता अंजनीके एवं श्री रामचंद्र ए दुजनके अवश्यई स्मरण करबेन। कारण एদের दुजनके स्मरण ना करले आपनी যত आडम्बर साजिए बजरंगबलीर पुजो करुन ना केन सेई पुजो किन्तु पूर्णता पाय ना। ताई अवश्यई बजरंगबलीर पुजो शुरू करार आगे श्री रामचंद्रेर नाम एवं बजरंगबलीर मा अंजनी देवीर नाम अवश्यई नेबेन। जे मंत्रटी रोज यदि आमरा जप करते पारी सेई जपेर माध्यम दिए आमरा किन्तु आमादेर रोग ज्वाला एगुलोके निरामय करते पारबो। এই মন্ত্রটি প্রতিদিন জপ করলে ছোট বড় সব রকমের রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই মন্ত্র খুবই শক্তিশালী। নিয়মিত পাঠ করার ফলে নানান রকম ভূত প্রেত কোনো অশুভ শক্তি কোনো নেতিবাচক শক্তি যদি থাকে সেগুলি কিন্তু আপসেই কেটে যাবে। এই ধরনের কোনো অশুভ জিনিসও আপনার ধারে ঘেঁষতে পারবে না। তাই চেষ্টা করবেন এই মন্ত্রটি আপনার রোজের পুজোর তালিকায় যোগ করতে। মন্ত্রটি হলো ওম নমো ভগবতে অঞ্জনাই মহাবলাই স্বাহা। আপনাদের সকলের জন্য আরেকবার বলি মন্ত্রটি হচ্ছে ওম নমো ভগবতে অঞ্জনাই মহাবলাই স্বাহা। অবশ্যই এই মন্ত্রটি জপ করবেন। দেখবেন কোনো রকম কোনো অসুখ বিসুখের যদি এরকম হয়ে থাকে যে অনেক চেষ্টা করছেন অনেক ডাক্তার বৌদি দেখিয়েছেন কিছুতেই সারছে না তাহলে কিন্তু অবশ্যই এই মন্ত্রটি জপ করতে পারেন। যিনি অসুস্থ তিনি জপ করলেও হবে কিংবা তার যদি স্ত্রী বলুন মা বাবা এরাও কিন্তু এটি করতে পারে। দেখবেন অনেকাংশে আপনারা ভালো ফল পাবেন। তো কেমন লাগলো আমার এই ভিডিওটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে।